ମୋ କଣ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିବିନି? ଭୁଲ କରିଥିଲା ସିଏ, ଭୋଗିଲା ବି ସିଏ। ବାମ ମେରି ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢେଇଥିଲା। ବିକଳାଙ୍ଗ ସିଏ ହବନି ତ ଆଉ କିଏ ହବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯାଉ। ଛଡ଼ା ଅଛୁ କି ବଚାଉଛ ଅଛୁ, ଇଏ ଜୀବନ ରହୁ କି ନ ରହୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣାଇଲେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦଉ କି ମୋତେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାରି ଦଉ, ହେଲେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସାରି ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସାରିକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ମୋ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି সোনালীର ହେଲେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ସାରିର। ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଇଲେଣି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆସ ଆସ ଆସ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଅଛି? ତା ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ଶାରୀର ହୋସ ଆସିଲାଣି ନା? ମୋ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିଲାନି ନା? ମୋ ଶାରୀ ଭଲ ଅଛି ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ? କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଡକ୍ଟର ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଅଛି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ କୁହ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଆଇଛ? I am sorry. सारी आओ ये दुनिया रे नहीं। होने के चोरी वाली सारी होना करेगा क्या है चोरी वाली सुक्का मार सुक्का मार सुक्का और भाई तो यही सारी बाबू को बाहर दे दे सारी टा खुशी रे रहिबो भलो रे रहिबो सारा रे रहिबो और भाई जरा नाली नाली पाट पिंधिब मार्बल घरे रहिब मोटर कार चढ़िब आज पर्यंत समस्ते जानी सी मो स्त्री और मो स्वामी तो मन कर पेटे बड़ुता छुआटा को मु बापर परिचय देखाती केही नजाने भी ये बाबू जानी थे कौन करो पानी देना ना पानी देना तू समझी कौन नहीं बाबा ए पापा तो बाबा वही मन पड़ती नहीं बाबू हम तो जान चला से तुम कांदा वाले स्त्री बोली कोई बोलो ये दुनिया में जाती वाली कोई बोलो से हमारा घर बोली आज बोली अपने हाथी चला चला जरी कोचा बाबा बाबू बहुत ही तेरा तो भी खूब दिन ना तब वो बोली कोई था तो तब पिट्टी की आँखी जाई तब उठी के स्नेह आदर कोई था तो आज वो सारी टाइम अंती पड़ी ना समझते मिसी मारी देचो दे दिबे मो सारी की बहुत लोग नहीं जीवी नहीं सुनो सारी में तो कोड़े में जाई पड़िबनी काहे जाई परिबनी काहे ना ता प्रति मोर किछि कर्तव्य अछि कर्तव्य स्वामी परमेश्वर ठाकुर कर्तव्य नहीं हाँ जीवन सारा तो कष्ट दे दे मारी दो और मरी गला पर मसानी की नहीं तामरे टिके नहीं याद अब से नकल मो बेटा को केबे भी क्षमा दबनी ए सुजोत मु कहा को देबेनी काहे की दबनी काहे की देबे काहे की न से होची मो स्त्री स्त्री हां
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଏ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ମତେ କହ ଏ ସୁକ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ରେ। ଡଙ୍ଗା ଭସା ଦିନ ମତେ କହେ ସୁକ ଏଇ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସେ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତ୍ର ଟୋକା ମାନେ ହଟାରେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗୋଟେ ଶାରୀ। କଣ କଲ ମାରିଦେଲ ନା କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା ମୋ ଶାରୀ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିଦେଲ। ଦେଇଯିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋ ଶାରୀକି ନେଇଯିବି। ମୋ ଶାରୀକି ମୁଁ ନେବି ମୁଁ ତାପରେ ନିଆଁ ଦେବି। ଚାଲ ଶାରୀ ଚାଲ ଶାରୀ ଚାଲ।